मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओमान जहां आपको जाकर कई सौ साल पहले का अरब दिखाई देगा। इस मुल्क में आपको आज 2023 में भी ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी जैसा कि आपको दुबई या दूसरे मुल्कों में नजर आती हैं। इस मुल्क में आपको हर तरफ हिस्ट्री और आसार कदीमा नजर आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर क्या इसी मुल्क का था और उसका नाम क्या था? दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली जन्नत क्या इसी मुल्क में थी और किस बादशाह ने बनाई? वादी जिन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सहाबा किराम की कब्र भी इसी मुल्क में मौजूद है और उनका नाम क्या है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आपको आज की हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर दिलचस्प और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है। ओमान का अगर ऑफिशियली नेम देखा जाए तो सल्तनत ऑफ ओमान है। ओमान का कुल रकबा 3,90,500 किलोमीटर पर मौजूद है जो दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में आता है। इसका ज़्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाके पर मुश्तमिल है। ओमान एक अरब मुल्क है। जैसे अरबों में बेशुमार गर्मी पड़ती है इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में गर्मी की शिद्दत से रोड्स पर लगे हुए साइन बोर्ड्स भी पिघल जाते हैं। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है। अगर इसे एक तरह से सूबा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ओमान में सबसे ज़्यादा आबादी भी मस्कत शहर में ही पाई जाती है। ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है जो कदीम तरीन शहर है। इस शहर में जाकर आपको कई हज़ार साल पहले का अरब याद आ जाएगा। ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है जो ओमान के शहर मस्कत में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को सुल्तान कबूस के दौर में 1986 में कायम किया गया। ओमान के लोग इंतहाई सादा हैं जो नीचे बैठकर खाना पीना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदूरा और सर पर रंग बिरंगी टोपी या रंग बिरंगा साफा होता है। अगर कभी आपका ओमान जाना हो तो आप देखेंगे कि पूरे ओमान में आपको ऊंची बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी। ओमान में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 10 फ्लोर तक है। ज़्यादातर इमारतें 2 फ्लोर की हैं और इमारतों का रंग सफ़ेद या डार्क ब्राउन होता है। अगर ओमान के बॉर्डर्स की बात की जाए तो ओमान के एक तरफ मुकम्मल समंदर लगता है और बाकी 3 जानब सऊदी अरेबिया, दुबई और यमन लगते हैं। ओमान की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान बलोची और उसके बाद उर्दू और हिंदी आती है। ओमान दुनिया के चंद एक ऐसे मुल्कों में आता है जहां पुरअमन ज़िंदगी गुजारी जाती है। ओमानी लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। आपको इंतहाई इज़्ज़त और मोहब्बत से मिलेंगे। मेहमान नवाजी में खजूरें और ओमानी कहवा पेश किया जाता है। खाने में मंदी या बिरयानी का एहतमाम किया जाता है। आज 2023 में सबसे ज़्यादा विजिटर्स घूमने के लिए दुबई आते हैं, लेकिन कोई वक्त था जब खलीज की रियासत ओमान में पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। लेकिन आज भी दुबई के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट खलीजी रियासत ओमान में आते हैं। ओमान की सबसे ऊंची पहाड़ी जबल शम्स है जिसकी ऊंचाई 3010 मीटर है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो समुद्री हदूद क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है। अगर ओमान एयरपोर्ट से आप बैठें तो सिर्फ 35 मिनट में कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। ओमान के कानून में ये शामिल है कि अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो सुल्तान की तस्वीर दुकान या ऑफिस में लगी होनी चाहिए। ऐसा ना करने की सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से आपको हैवी जुर्माना दिया जाएगा। ओमान अरब की वो सरजमीन है जहां से आपको हज़ारों साल पहले के आसार कदीमा मिलेंगे। ओमान दुनिया में मौजूद इंसानी आबादी का सबसे पहले मुल्कों में आने वाला एक मुल्क है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम ओ से शुरू होता है। ओमान में ज़मीनी साफ़ पीने वाला पानी ना होने के बराबर है जिसकी बड़ी वजह ज़्यादातर रकबे पर पहाड़ों का होना है। इसलिए ओमान गवर्नमेंट समंदर के पानी को साफ़ करके और बारिशों के पानी को जमा करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओमान में बादशाही निज़ाम है। सुल्तान कबूस की वफ़ात के बाद हैथम बिन तारक आल सईद आए।
سلطان قابوس کی وفات 10 جنوری 2020 میں ہوئی اور سلطان قابوس کی حکومت سنبھالنے کے بعد عمان نے زمین سے آسمان تک ترقی کی۔ سلطان قابوس تقریباً 50 سال اس ملک کے بادشاہ رہے، جو عمان کے آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ کئی عہدے ان کے ہاتھ میں تھے۔ سلطان قابوس کی آج تک کوئی اولاد منظر عام پر نہیں آئی۔ ان کی کئی بیویاں عربی اور ایک بیوی انڈین بھی تھی، اسی لیے آج انڈینز کو عمان میں زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے۔ عمان کے لوگ انتہائی دیسی ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کچی آبادیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ عمان میں آپ کو دور دور تک سبزہ نہیں نظر آئے گا۔ باقی خوبصورتی کے لیے سڑکوں کی سائڈوں پر لگائے گئے ہاتھوں سے کھجوروں کے درخت اور گھاس ضرور نظر آئیں گے۔ عمان کے شہر مسقط میں آپ کو حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی ملے گا۔ معزز دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سامری جادوگر بھی عمان میں تھا۔ عمان کے شہر سلالہ میں آج بھی اس کا محل موجود ہے، جو سامری محل کے نام سے مشہور ہے۔ اس محل میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ عمان کی عورتیں آج بھی لمبے عبائے پہنتی ہیں، جن سے ان کے قدموں کے نشان مٹتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سامری جادوگر اپنے جادوگر سے عورتوں کے پاؤں کی مٹی اٹھواتا، پھر اس پر جادو کرتا تو عورت اس کے قابو میں آ جاتی، پھر اس سے جو چاہے کام لیتا۔ اسی لیے وہ رسم و رواج، وہ روایت آج بھی اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ آج بھی عمان کی عورتیں عبائے کو پیچھے سے لمبا رکھاتی ہیں، جس سے پیچھے ان کے قدموں کے نشان مٹتے رہتے ہیں۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے، جو دنیا کی تیسری سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 741.87 روپوں کے برابر ہے۔ پورے عمان میں آپ کو ٹرانسپورٹ کا ایک وسیع نظام ملے گا۔ بہترین ٹیکسی، بہترین بس سسٹم آپ کو پورے عمان میں ملے گا۔ عمان میں میٹرو یا ٹرین کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ عمان میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل اونٹوں کی اور گھوڑوں کی ریس ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عمان پوری دنیا میں عربی گھوڑوں کی بہترین نسل کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں کے گھوڑے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ عمان کی 90% آبادی مسلمان ہے، باقی عیسائی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ معزز دوستوں، قوم عاد بھی عمان کے شہر سلالہ میں آباد تھی، جس کے آثار آج بھی سلالہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شداد بادشاہ کی جنت بھی سلالہ میں موجود ہے، جس کے آثار بھی آج تک سلالہ میں موجود ہیں۔ سلالہ ایک انتہائی پرانا شہر ہے۔ اس شہر میں سامری جادوگر کا محل بھی موجود ہے، جہاں پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ دور سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی پکچرز بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلالہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ سلالہ میں حضرت عمران علیہ السلام کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار اور وہ چشمہ جہاں سے ان کو شفا ملی تھی وہ بھی موجود ہے۔ سلالہ میں وادی جن بھی موجود ہے، جہاں آپ بند گاڑی کھڑی کر دیں تو خود بخود چلنے لگ جائے گی اور گاڑی کم از کم 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پکڑ لے گی۔ معزز دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں، قوم سمود بھی عمان کی سرزمین پر تھی، جس پر اللہ رب العزت کی ذات نے عذاب بھیجا اور وہ غرق کر دی گئی۔ پورے سلالہ میں آپ کو بے شمار ایسے مقامات ملیں گے جو آثار قدیمہ اور ہسٹری سے بھرے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر وہاں پر اسلامک ہسٹری سے بھرے ہوئے آثارات ملیں گے۔ سلالہ میں ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جب ہلکی ہلکی فوار کی صورت میں بارش ہوتی رہتی ہے اور پورے سلالہ میں سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔